Oui, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le dernier chapitre de la partie optique et du cours en général. Dans le chapitre 7, on va étudier les instruments optiques et on va s'intéresser plus particulièrement à l'œil humain. Donc, tout d'abord, avant de commencer par l'œil, définition, qu'est-ce que c'est qu'un instrument optique? Donc, c'est une combinaison de plusieurs éléments optiques tels que des lentilles, des dioptres, des miroirs, etc. Donc, plusieurs éléments optiques peuvent former un instrument d'optique. Donc, parmi les instruments optiques, on a deux groupes. Donc, le groupe qui donne à partir d'un objet une image réelle, par exemple, si vous voulez, le rétroprojecteur, il donne à partir d'un objet réel, c'est-à-dire le transparent, une image réelle, celle qui est projetée sur l'écran. Un deuxième exemple d'instrument, un deuxième groupe, c'est à partir d'un objet réel, il donne une image virtuelle, exemple la loupe, les lunettes, le microscope électronique, etc. Donc, dans le deuxième groupe, donc, on a la loupe, le microscope, mais ces deux groupes ne feront pas partie de notre étude dans ce chapitre-là. On va commencer donc avec l'instrument optique qui est l'œil. Donc, qu'est-ce que c'est que l'œil physiquement parlant? Donc, on va voir l'œil du point de vue optique, physique. Donc, l'œil est un ensemble de dioptres sphériques, ok, et d'un écran. Donc, le cristallin qui joue le rôle d'une lentille convergente à distance focale variable. Donc, on verra plus tard que cette distance focale va dépendre de la position de l'objet où il se trouve. Donc, en regardant avec un œil, le cristallin donc règle la distance focale de sorte à ce que toujours l'image soit récupérée sur la rétine qui joue le rôle d'un écran. Ok. Donc, ce qui est important à savoir dans le modèle de l'œil réduit, donc dans le modèle réduit optique de l'œil, donc on a le cristallin qui joue le rôle ELNA d'une lentille convergente à distance focale variable et d'une rétine. Donc, la position de la lentille ou du cristallin, elle est fixe. La position de la rétine, elle est fixe. Et il y a une petite distance qui sépare le cristallin de la rétine. C'est la distance petit d, qui est une constante et qui dépend de chaque personne, mais elle est aux alentours de 1,5 cm, 1,6 cm. Ça varie d'une personne à l'autre. بس اللي لازم تعرفوا انه الكريستالين ما بيتحرك الريتين ما بتتحرك par contre c'est les rayons de courbure des deux dioptres qui forment la lentille convergente qui est appelée cristallin c'est eux qui varient يعني بب العين بينفخ لما ينفخ بب العين بطبيعه الحال السيرفاس elle va varier donc la courbure des dioptres qui forment cette lentille va varier, qui va impliquer une variation de la distance focale. Donc, le principe de la vision, c'est que j'ai un objet A qui est vu par l'œil, c'est-à-dire tout rayon provenant de A, donc il est convergé par le cristallin, de sorte à ce que le rayon émergent du cristallin soit réceptionné sur la rétine pour que ce point objet soit vu d'une manière nette, claire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'accommodation? L'accommodation, le terme accommodation dans le cas de l'œil, c'est tout simplement la variation de la distance focale du cristallin. Il s'agit d'un mécanisme réflexe donc, par lequel se fait la mise au point du système optique de l'œil. يعني أنا بطبيعة الحال أنا ما فيني à la même distance focale et à la rétine qui est placée à une distance fixe de la lentille, quelle que soit la position de l'objet, شوفه d'une manière claire. اوكي تاخذوا مبدأ الكاميرا. أنا لما نكون عندي الكاميرا القديمة مش اللي بتعمل اوتو فوكس، إذا بيعد الأوبجي بدي غير الفوكس لحتى شوف الإيماج نت. اوكي قربت بدي غير الفوكس، بيعدت بدي غير الفوكس بطريقة إنه
l'image soit toujours reçue au même endroit d'une manière claire. طيب. Comment est variée cette distance focale بدون ما غير البوزيشن للكريستالين؟ C'est en fait مثل ما قلنا من شوي, c'est les rayons de courbure des deux dioptres sphériques qui forment ce cristallin qui varie. هيدي هي الفورمول اللي نحن بالشابيتر لونتي نحن ما شرحناها وقلت لكم منا مطلوبه وهلا بقول لكم منا مطلوبه منكم, بس لحتى تاخذوا فكره comment la distance focale du cristallin change avec les rayons de courbure du dioptre S1 et du dioptre S2. OK? Donc ملاحظين هون انه COC1 يلي هو هون اعتبرنا approximation Lanty-Mintz يعني S1 confondu avec O confondu avec S2. OK? Si OC1 يلي هو rayon de courbure du dioptre sphérique S1 augmente, donc forcément on voit que ce terme-là va diminuer, par conséquent F va varier avec ses rayons de courbure. Donc pour récapituler, l'accommodation, c'est la variation de cette distance focale qui est due à une variation des rayons de courbure des deux dioptres formant cette lentille convergente ou bien ce cristallin. Donc, on dit que l'œil accommode, c'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'un œil accommode, il augmente la convergence du cristallin. OK? Lorsqu'il augmente la convergence, il diminue la distance focale. Tout simplement, ليش؟ ممكن تفكروا انه انا لما j'augmente la convergence, j'augmente la distance focale. وهذا غلط, بالعكس. اذا انا عندي lentille convergente, اوكي؟ لنفترض هيدا rayon parallèle à l'axe optique, اوكي؟ Donc, اذا افترضنا انه dans le cas d'une lentille L1 et dans le cas d'une lentille L2, عندهم deux distances focales différentes. اول وحده لنفترض elle converge beaucoup, يعني تنزل بقوه اسرع, وثاني وحده elle converge moins. واضح انه la lentille L2 converge moins que la lentille L1. طب اذا انا بدي اشوف الديستانس فوكال هيدي F1 وهيدي الديستانس F'1 عفوا وهيدي الديستانس فوكال F'2, من خلال هيدا الاكزامبل ببين عندي انه plus la lentille converge, plus la distance focale est plus faible. OK? فمشان هيك يعني lorsque l'œil accommode, يعني l'œil, le cristallin converge plus, c'est-à-dire la distance focale diminue et par conséquent la vergence qui représente l'inverse de la distance focale augmente. OK. Donc, passons maintenant au champ de vision de l'œil. انتم بتعرفوا انه un œil normal, il est capable de voir entre deux distances. La distance la plus proche, ça correspond à la lecture, ok? Donc c'est à peu près 25 cm. بتلاحظوا اذا بقرب الكتاب اكثر من 25 سم انا بصير بشوف d'une manière floue. يعني en dessous de 25 cm, je ne vois pas bien. Par contre, la distance maximale de vision pour un œil normal est infinie. قد ما فيكم بتشوفوا النجوم, بتشوفوا القمر, بتشوفوا الشمس بوضوح, donc c'est à l'infini. Donc le champ de vision, il est placé entre deux points. Le premier point, c'est le point le plus proche de vision distincte, هنسميه le punctum proximum ou bien le PP. Il est situé à une distance géométrique, هنسميها petit delta. Et le point de vision le plus éloigné, اللي هنسميه punctum remotum, هو اللي تسميه من اللاتيني جايين, punctum يعني point, remotum éloigné, proximum proche. OK? Donc, qui va être le punctum remotum, il est défini par la distance grand delta. OK? On nous accorde, ce sont des distances géométriques, donc positives. Dans ce chapitre de l'œil, je ne m'intéresse pas au point entre le PP et le PR, عشان أنا بعرف إنه بمجرد ما أنا شفت الديستانس minimum de vision والديستانس maximum de vision, صار كل point بين هول الاثنين il est vu d'une manière claire. فمشان هيك tout l'intérêt
est d'étudier le punctum proximum et le punctum remotum d'un œil, qu'il soit normal ou bien malade. Lacan, œil normal, il voit entre 25 cm et l'infini. À 25 cm, c'est le punctum proximum. À l'infini, c'est le punctum remotum. OK. Qu'est-ce que c'est que le punctum proximum? Donc, on vient de l'expliquer. Le punctum proximum, c'est le point le plus proche que l'œil voit de façon nette. C'est la distance delta, grandeur géométrique, etc. Donc, cette distance est de 25 cm à 20 ans pour un œil normal. Le punctum remotum est le point le plus éloigné. Donc, donc, on a dit que l'œil voit nettement les objets situés entre petit delta et grand delta. Alors, il y a deux types de vision. Selon le cristallin, s'il converge beaucoup ou s'il converge peu, ok, on a une vue sans accommodation. Qu'est-ce que ça veut dire une vue sans accommodation? Il y a une vue avec un minimum de convergence du cristallin. Ok, لما أنا أعمل minimum de convergence du cristallin, يعني أنا je vois avec d'une manière qui n'est pas fatigante. Donc, sans accommodation, c'est-à-dire je regarde les objets très loin. انتم بتلاحظوا لما الواحد بيقول بده يريح نظره شو بيعمل؟ بيطلع بالافق لبعيد. هيك نظره بيرتاح. هيك الكريستالين il est relâché, relaxé, c'est-à-dire que le cristallin il observe avec moins de convergence. هيدي بنسميها إنه l'œil ne se fatigue pas et reste au repos lorsqu'on voit les objets éloignés. هلا نحن بعدنا عم نحكي بالœil normal وهيدا الشيء بيطبق على n'importe quel œil إن كان malade ولا et qui n'est pas malade. OK? Donc, lorsqu'on voit sans accommodation, هلا بعدين حنعمل tableau récapitulatif, c'est-à-dire l'œil ne se fatigue pas ou il est au repos maximum, l'œil observe les objets qui se trouvent sur son punctum remotum à une distance grande delta. Une vue avec maximum d'accommodation, c'est-à-dire là, le cristallin, il converge au maximum, l'œil se fatigue au maximum, donc je vois des objets très proches. فمشان هيك أنا لما أطلع على بعيد لو ضليتني ساعة عم بطلع نظري مرتاح. لما أقرأ كتاب أنا عم بعمل accommodation maximum. فمشان هيك au bout d'une demi-heure, une heure, je sens que les yeux se fatiguent car je suis en train d'accommoder au maximum mon cristal. Donc, calcul de la distance focale du cristallin. Premièrement, قلنا في عندي حالتين على طول بدي اهتم فيهم sans accommodation ou objet à l'infini ou punctum remotum et avec maximum d'accommodation. Si je veux calculer la distance focale du cristallin, نحن قلنا عنده distance focale variable, يعني elle varie selon les points. نحن بدنا نهتم بالPR والPP. Donc, si je place un objet à l'infini, ok, بطبيعة الحال, les rayons provenant parallèles à l'axe optique doivent converger لحتى يكون vu d'une manière claire. L'image بدها تكون على rétine. ok. Donc, dans ce cas-là, l'A' مفروض يكون بما انه الريون جايين parallèle à l'axe optique هو الديستانس فوكال للكريستالين. Donc O' égale F petit f sans accommodation. هلا سميتها F بدنا نسميها F', بس نحن عم نحكي عن ديستانس فوكال ايماج قلنا على طول. ok. est égal à petit d. Donc, si d égale 1,6 cm ou 16 mm, donc la distance focale sans accommodation, ok, d'un œil qui représente une distance entre le cristallin et la rétine égale à 16 mm, تطلع égale à 16 mm. هي هيدي بدها تكون الديستانس فوكال image du cristallin. Donc, à partir de FSA, on peut trouver la vergence sans accommodation qui est de 62,5 dioptries. ما تنسوا بدنا نحول من المليمتر للمتر لحتى أحصل على الvergence en dioptrie, car la vergence c'est l'inverse de la distance focale en mètres. Deuxième cas, si on observe avec maximum d'accommodation, il y a un objet à petit delta. S'il s'agit d'un œil normal pour faire le calcul, delta égale à 25 cm à peu près. Donc, je place un objet A
tout rayon provenant de A donc doit converger par le cristallin en un point A'. هون بتلاحظوا اذا انا بقارن هيدي الحاله بالحاله اللي قبلها يعني انا مثل كانه عندي دو لونتي ديفيرونت. ما ممكن انا يكون عندي لونتي من الانفيني تعطيني ايماج A'، اوكي، وبترجع ببوان à une distance de 25 سنتيمتر بتعطيني نفس الايماج A'، الا اذا كان عندهم ديفيرونت ديستانس فوكال. فهيدا هو ذاته الكريستالين، بس هون عم ياخذ دور distance focale مختلفة عن اللي قبل. OK? Donc, c'est pour cela on va calculer cette nouvelle distance focale. OK? Donc, en utilisant la formule de position de la lentille convergente, moins 1 sur OA plus 1 sur OA' égale 1 sur F avec maximum d'accommodation. Donc, OA, algébriquement parlant, c'est négatif, donc c'est moins delta, ou phi moins, donc 1 sur delta, plus 1 sur petit d égale 1 sur FMA. Donc, on trouve FMA égale à 1,5 cm. يعني أنا اللي بفهمه إنه هيدا الكريستالين راح ياخد كذا valeur de distance focale entre 1,5 et 1,6. OK؟ يعني أنا لما نحرك البوان A، OK، راح الكريستالين ياخد valeur supérieure à 1,5 لحتى يعطيني إيماج على الأبرين. كل ما بيعد الA لحتى وصل للماكسيموم الFSA اللي هي 1,6 cm. Donc, par conséquent, on trouve la vergence qui est de 66,5 dioptries. ونحن قلنا إنه كل ما اللونتي converge beaucoup plus، كل ما الديستانس فوكال تصغر وكل ما الفيرجنس بتكبر. Donc, on définit delta V, c'est la différence de vergence entre le cas de maximum d'accommodation et sans accommodation, toute la 4 dioptries. On peut également appeler ce delta V l'amplitude dioptrique A, il y a 1 sur petit delta moins 1 sur grand delta, ça revient au même. OK? Donc, كمان إذا بعمل أنا calcul l'amplitude dioptrique تطلع 4 dioptries. Donc, en principe, généralement, OK, l'amplitude dioptrique d'un œil normal est de 4 dioptries. اعتبرنا إنه il voit de plus proche à 25 cm et le plus loin à l'infini. هلا ممكن تغير مع شخص ثاني، ممكن يكون إنه le plus proche هو عنده 26 أو 24 أو 27 cm. Donc تختلف l'amplitude dioptrique شيء بسيط selon l'inverse de 1 sur petit delta. OK? Enfin, donc, voici la démonstration qui prouve que delta V égale à l'amplitude dioptrique. Donc, voici un petit tableau récapitulatif, OK, qui explique le sens de maximum d'accommodation. Donc, maximum d'accommodation, il y a une vue proche, il y a une vue sur le point PP, il y a l'œil se fatigue au maximum, il y a la distance de vision, c'est sur petit delta, il y a le cristallin, il converge au maximum, OK, il y a une distance focale, qui est FMA égale F minimum, il y a le VMA, qui est V maximum, OK. Alors, sans accommodation, il y a une vue très éloignée, il y a je vois un point sur le PR, il y a un œil au repos, il y a une distance de vision sur grand delta, il y a le cristallin, il converge au minimum, يعني FSA est maximum et VSA est minimum. هيدول بهذا التابلو بنفهم شو علاقة الماكسيموم d'accommodation مع كل التيرم اللي أنا حكيتهم والسانز accommodation مع كل التيرم اللي أنا حكيتهم. إذا بتحفظوه مش تحفظوه يعني تفهموه لهالتابلو ساعتها ما بتضيعوا بالإكزرسيس إنه ليش الإف كبرت وليش الفي صغرت وليش هالأمور كلها. أوكي؟ عظيم. Là, premier cas de maladie, c'est l'œil myope, le seul cas qu'on va étudier durant ce cours. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un œil myope? Avant de rentrer dans les termes et les calculs, un œil myope, c'est un œil qui converge plus qu'un œil normal. OK? Les convergences تبعوله قوية. عادة الأœil myope هي منا مالادي مع العمر، عشان مع العمر
لما شخص يكبر بالعمر عضلات العين تبعوله بترتخي، يعني بتصير تعمل كونفرجنس اقل. هيدا الميوبي سي ان اكسي دو كونفرجنس. عاده اللي بيكون ميوب بسن معين من الصغر، اوكي؟ عنده ان اكسي دو كونفرجنس. دونك ان اكسي دو كونفرجنس يعني هيدا الشخص لما يرجارد ان اوبجي à l'infini، اوكي؟ الإيماج elle se forme avant la rétine، اوكي؟ مش على الريتين، قبل الريتين، فمشان هيك بتطلع الإيماج فلو. هذا الشخص اللي هو ميوب لحتى يشوف d'une manière claire البونكتوم ريموتوم عندهم il est devenu à une distance finie، بطل à l'infini. يعني أنا بطبيعة الحال أنتم بحالة اللونتي كونفرجنت لما يكون أوبجي à l'infini عم يعطيني إيماج بنقطة معينة، كل ما قرب، اوكي، كل ما هالايماج شو بدها تعمل؟ بدها تبعد. الاي ميوب هو اي il y a une certaine maladie dont le punctum remotum n'est plus à l'infini، il est à une distance finie. عادة هلا هالديستانس بتكون 2 متر 1 متر حسب الكا دو maladie. Ok, voici un schéma descriptif. Si j'ai un objet A à l'infini, un œil myope converge le rayon après le cristallin ont un point A' avant la rétine. بينما إذا بحط له البوان A على البونكتوم ريموتوم تبعوله اللي هي à une distance finie, ça dépend de du degré de la maladie, ok? Donc بهيدي الحالة il voit d'une manière nette et sans se fatiguer, ok? يعني الœil myope il voit sans accommodation lorsqu'on place le point A, l'objet A, sur son punctum remotum. مثل الœil normal، بس الفرق انه الœil normal punctum remotum على l'infini، الœil myope punctum remotum تبعوله على une distance finie. Donc هيدا الشرح هون موجود تقروه على رواق، اوكي؟ دونك بطبيعة الحال لما يكون في عندي œil myope والمالادي تبعوله هي اكسي دو كونفرجنس، يعني انا لازم شو خفف من هيدي الكونفرجنس. لخفف من الكونفرجنس اللوجيك شو بتقول قبل ما بقى اشتغل بالكالكول؟ اللوجيك بتقول انه لازم احط له شو؟ لانتي ديفيرجنت لحتى تخفف من الكونفرجنس للكريستالين. اوكي؟ دونك pour corriger un œil myope، donc lui permettre de voir net un objet à l'infini، il faut réduire cet excès de convergence en utilisant une lentille divergente. يعني فعليا اذا انا بدي اتعامل مع اي مالاد، اي ميوب، شو بده يصير؟ الكوركسيون هي انا avec la lentille بدي خليه يشوف شو à l'infini. يعني انا فعليا avec les lunettes انا je ne suis pas en train de voir un objet réel. انا عم بخدع العين. كيف عم بخدعها؟ عم بحسسها انه هيدي العين عم تشوف على الانفيني، بس هي شو عم تشوف فعليا؟ هيدي العين الكريستالين شو عم بيشوف؟ عم بيشوف الايماج de cet objet à l'infini à travers la lentille divergente، يلي هي عم تكون شو؟ عم تكون ايماج فيرتويال صارت بالنسبه للكريستالين اوبجي ريال. هذا الشيء حتشوفوه هلا لما نعمل كوريكسيون. دونك كوريكسيون c'est voir à l'infini sans accommodation، يعني بدي حول له البونكتوم ريموتوم اللي هو à une distance finie à دلتا بريم. هلا المصطلحات كلياتها لما نحط بريم يعني هي avec correction او détérioration، عشان انا في يكون اي نورمال خرب له العين تبعوله، مثلا ولد عنده فيو نورمال خرب له الفيزيون تبعوله صار عنده نوفو بونكتوم ريموتوم ونوفو بونكتوم بروكسيموم، وفي يكون اي مالاد وصحح له الفيو تبعوله صار عنده نوفو بونكتوم ريموتوم ونوفو بونكتوم بروكسيموم. Ok, donc l'objectif de la correction, c'est de rendre le punctum remotum de l'œil myope vers l'infini. Donc on va tromper l'œil en lui faisant croire que l'objet se trouve sur son punctum remotum. Ok, يعني شو المفروض اعمل هون؟ انا بطبيعة الحال بدي شوف objet à l'infini en utilisant les lunettes, la lentille correctrice. كيف أنا ممكن الكريستالين يشوف d'une manière normale؟ الكريستالين بيشوف d'une manière normale un objet éloigné لما يكون هيدا الأوبجي موجود وين؟ على البونكتوم ريموتوم تبعوله. فالفكرة هي شو؟ إذا حطيت أنا لونتي ديفيرجنت
اوكي. بالنسبه لللونتي جاي الريون من الانفيني، بالنسبه لللونتي الاوبجي الي ا لانفيني، بدها تعطي ايماج وين؟ على الديستانس فوكال ايماج تبعولها. لحتى هيدي الايماج بارابور على لونتي انسويت حتكون اوبجي بارابور او كريستالين. للكريستالين يشوف بوضوح لازم الايماج بارابور على لونتي تكون اوبجي بارابور او كريستالين يكون وين موجود؟ على البونكتوم ريموتوم. ساعتها الكريستالين شو عم بيشوف؟ عم بيشوف اوبجي على البونكتوم ريموتوم. هلا من وين ناتج هذا الاوبجي؟ ناتج عن ايماج بارابور على لونتي دان اوبجي الانفيني. اوكي. بهالطريقه هيدي انا شو خليت الكريستالين؟ انا عم خليه يشوف اوبجي موجود على البونكتوم ريموتوم، بس هيدا الاوبجي على البونكتوم ريموتوم هو ريال بالنسبه للكريستالين، ناتج عن شو؟ ناتج عن ايماج فيرتويال لمين؟ لاوبجي qui est situé à l'infini par rapport à la lentille. بهيدي الحاله صرت انا شوف un objet à l'infini en utilisant une lentille divergente. بهيدي الطريقه انا سميتها خدعتها للعين. اوكي. يعني عم شوف على الانفيني، بس انا فعليا الكريستالين ما عم بشوف دغري الاوبجي على الانفيني، عم بشوف الايماج دان اوبجي على الانفيني اترافير لا لونتي. اذا فهمتوا هيدا البرانسيب ان شاء الله اكون انا قدرت وصلت الفكره مضبوط. يعني انتم فهمتوا كيف انا بدي اعمل كوريكشن قبل ما نفوت باي كالكول. اوكي. دونك اذا بدي اعمل الديتاي بارابور à L1, A est un objet à l'infini et A1 image, il faut que A1 هلا بطبيعه الحال A1 هي بحد ذاتها هو الفويه ايماج لللونتي. اوكي. طيب لحتى الكريستالين بارابور او كريستالين لحتى يشوف sans accommodation لازم يكون الA1 وين موجود؟ على البونكتوم ريموتوم تبعوله. يعني من هون انا ساعتها بستنتج انه الA1 يلي لازم يكون على البونكتوم ريموتوم تبعوله، ولازم يكون هو الديستانس فوكال لل lentille divergente. Ok, donc F'1 doit être confondu avec un 1, confondu avec le punctum remotum de l'œil myope. Donc, بما انه الA1 والF'1 est situé avant la lentille, donc من هون نستنتج كمان انه c'est une lentille divergente. هلا par simple calcul O1 F'1 égale à moins facteur de delta moins A, sachant que petit a هو الاسباس اللي هو الديستانس بين الاي واللونتي. اذا حاطين لونات في ديستانس بين اللونتي بين الاي واللونات، هيدي الديستانس سميناها بوتي ا. اذا كان عندي لونتي دو كونتاكت يعني دغري اللونتي محطوطين على العين لانسز، يعني ساعتها الا ايجال ا زيرو، بضل في عندي انه la distance focale de la lentille divergente correctrice est égale à moins facteur de delta moins A si lentille de contact A égale à 0 يعني FL égale à moins delta. يعني هلا خلاصة الموضوع إذا أنا عندي œil myope, pour corriger on corrige avec une lentille divergente telle que sa distance focale image est égale à moins delta. Delta هي la grandeur géométrique du punctum remotum de l'œil myope. هلا المبدا هو انه اهم شيء لما بدنا نصحح العين بنصحح وين؟ على الفيو لوينتان، وبنشوف شو تاثيره على الفيو بروش. اوكي. عاده هيك التصحيح بيكون. والا اذا كان في عنده العين عندها مشكل كبير عن قريب ومشكل عن بعيد، هون صار بدي استعمل دولينات. بس عاده نحن on s'intéresse au cas où on corrige le loin et on voit ce qui s'est passé sur la vue proche en se basant sur la distance focale de la lentille divergente utilisée pour corriger le loin. فمشان هيك هلا هون بستنتج شو صار على البروش. Donc pour maximum d'accommodation, une fois l'œil est corrigé au loin avec la lentille divergente, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le nouveau punctum proximum. Donc, pour l'œil myope, la distance minimale de vision distincte est inférieure à celle d'un œil normal. هيدي معروفة نحن هيدي بناخذها، يعني مثلا إذا الأوي نورمال 25 سنتيمتر ممكن يكون الأوي ميوب عنده 20 سنتيمتر. بدنا نشوف هول ال 20 سنتيمتر
بعد ما حطيت اللونتي ديفيرجنت اللي صحت عن بعيد وين صار. فمشان هيك بدنا نعمل هيدي الاتيود. عادي ما في مشكله. انا بالنسبه لإلي بدي اشوف وين صار الاوبجي اللي بدي احطه قدام اللونتي لحتى الايماج تبعوله doit être formé sur le punctum proxime. يعني moins 1 sur OA plus 1 sur O1A1 égale 1 sur F1. O1A هو égal à moins facteur de delta prime moins A. Delta prime هي le nouveau punctum proximum, la distance من إذا بدكم من lentille للpoint A, ok? Et O1A1 égale à moins facteur de delta moins A. Donc, par un simple calcul, on remplace O1A par sa valeur, O1A1 par sa valeur, et on trouve la nouvelle valeur de petit delta prime qui va dépendre de delta et de grand delta, sachant que nous avons notre distance focale et nous avons la lentille divergente. Donc, delta prime est la distance minimum de vision distincte avec lentille corrective. Alors, s'il s'agit de lentille de contact, donc 1 sur delta prime moins 1 sur delta égale à moins 1 sur delta. أكيد كل هول الفورمولات أنتم فيكم تحفظون بس بيهمني تفهموا نحن كيف طلعنا. هلا par un simple calcul, ok, on trouve que le nouveau punctum proximum après correction de loin, إذا افترضنا إنه الأي ميوب عنده petit delta égal à 20 سنتيمتر، هلا بعدين بالكالكول حنلاحظ إنه أنا لما صححت عن بعيد عن قريب كمان صححت شيء بسيط، يعني مثلا لنفترض إذا أنا بدي أعمل كالكول سامبل آخذ إنه petit delta égal à 20 سنتيمتر والبنكتوم ريموتوم موجود على 1 متر، بنلاحظ إنه الدلتا بريم رح تطلع أكبر من 20 سنتيمتر، يعني أنا لا شعوريا صححت كمان شو على القريب بس مش بالضروره يكون وصل للديستانس دو 25 سنتيمتر اللي هي بور لوي نورمال. اوكي، يعني اذا وصلت لل 23 سنتيمتر شو هالمشكله؟ اوكي، يعني انا بدل ما انه بعد ما قرب الكتاب على 25 سنتيمتر على 24 سنتيمتر بلش شوف فلو، ممكن اذا صار البيتي دلتا بريم ايجال 23 سنتيمتر يعني انا فيني اقرب الكتاب لل 23 سنتيمتر. اقل من 23 سنتيمتر بصير بشوف فلو، وهذا منه كثير مهم بقدر ما انه انا بهمني صحح لوان وشوف شو صار عندي على القريب، وين صار النوفو punctum proxime. Ok, donc avec ceci on a terminé le cours de l'œil. Ok, في البارتي hypermétrope ما مطلوب منكم. الهيبرمتروب هو الفينومين المعاكس اللي بيحب هو فيه يطلع عليها، بس نحن مش رح نطلبها منكم. اوكي، ميرسي دو فوتر اتونسيون. بعد عندكم نهار الخميس انا ببعثكم سيري ديكزرسيس سور لوي. يلا اوفر.